वक्त ये एजुकेशन है, ये बिजनेस नहीं बनना चाहिए। इस रिश्ते पे अब सवाल खड़ा हुआ है। मैं उन टीचरों से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा तरीका इस्तेमाल कीजिए जिससे ये बच्चा आपको इज्जत करेगा। आज जो बच्चे हैं अपने टीचर के सामने सिगरेट पीते हैं। उस्ताद शुरू से शुरू गछ लागुन, शुरू गछ जानन पनुन पान, शुरू गछ न जानन शुरू रोज शुरू सो ती बन अक बोड़ इंसान। अपने उन शागिर्दों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस वक्त भी बराबर इज्जत दे। मैं वापस उस बच्चे को खिलाता था, आप खाओ, मैंने खाया है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कैसी होनी चाहिए एक उस्ताद और एक शागिर्द के दरमियान रिश्ता, और इस रिश्ते पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार कई वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लिप भी वायरल हुई है और लगातार इस रिश्ते पे अब सवाल खड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल रहमान मलिक, जो कि एक सीनियर सिटीजन है और सीनियर टीचर भी है, और इन्होंने 1960 में अपना जो ओहदा है वो एज ए टीचर संभाला है, और इन्होंने वहाँ से सर्विस करके 2001 तक इन्होंने सर्विस दी है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इनके जो रिश्ता है वो कैसे थे इन शागिर्दों के साथ, और इन्हीं से जानेंगे उस वक्त का जो रिश्ता था टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, उसके और आज के दौर में कितनी फ़र्क है। पहले आपका खैर मकदम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा मतलब ये है कि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है ये बाप और बेटे की तरह बिल्कुल उसी तरह ये रिश्ता होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक शागिर्द जो घर से निकलता है और माँ बाप इसको स्कूल भेजते हैं इस गर्ज से कि ये कुछ अचीव करेगा, ये कुछ हासिल करेगा, और जब ये बच्चा उस्ताद के पास पहुंचता है, उस्ताद तैयार होता है कि इसको अपने माँ बाप ने अमानत के तौर मुझे हवाला किया, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको कुछ सिखाऊं। लिहाजा मेरे ख्याल में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता है या बाप और बेटी का रिश्ता होता है। इस रिश्ते पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है। आपको क्या लग रहा है कि जब आप सर्विस कर रहे थे 1960 में, आपने इस डिपार्टमेंट का ज्वाइन किया है, और आपको क्या लग रहा है कि उस वक्त के रिश्ते में और आज के रिश्ते में क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आ रही है? क्योंकि जो आज का ये दौर है ये इसको डिजिटल दौर कहते हैं। हमारे दौर में और इस दौर में बहुत फ़र्क मुझे नज़र आता है। क्योंकि उस वक्त मैं वही कहूँगा, फिर भी वही कहूँगा कि उस वक्त जो शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता होता था ये पाक रिश्ता होता था। क्योंकि उस्ताद ये समझ कर स्कूल जाता था, अपनी ड्यूटी पर जाता था कि मेरे पास एक अमानत है, मैं इसको अमानत के तौर अमानत के चलाऊं, क्योंकि इसमें खयानत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कश्मीरी में बोलते हैं वस्ताद शुरू से शुरू गछ लागुन, शुरू गछ जानन पनुन पान। वस्ताद शुरू से शुरू गछ लागुन, शुरू गछ जानन पनुन पान, शुरू गछ न जानन शुरू रोज शुरू सो ती बन अक बोड़ इंसान। लिहाजा हमारे दौर में, हमारे वक्त में उस्ताद अपने मेयार से नीचे उतरकर बच्चों के साथ घुल मिल हो जाता था। उसका नतीजा ये होता था कि बच्चे को भी ये फर्क नहीं पड़ता था, ये महसूस नहीं होता था कि हमारे पास कोई
اور شخص بیٹھا ہے. ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نزدیک ترین باپ جیسا شخص بیٹھا ہے. لہذا اس وقت کے وہ شاگرد کتنا احترام کرتے تھے اپنے استاد کا، یہ مجھے پتہ ہے. کیا بتاؤں، ٹائم نہیں ہے. جو بھی وہ ان کو حاصل ہوتا تھا گھر میں، اس وقت اس کو گھر والے دیتے تھے انڈا. وہ ماں باپ کو بولتا تھا مجھے استاد کے لیے دے دو، میں نہیں کھاؤں گا. یہ بھی وقت تھا. اور ہم ٹیچر ہم سوچتے تھے اس نے لایا ہے یہ انڈا، لہذا میں کیوں نہ اسی کو کھلاؤں. تو میں واپس اس بچے کو کھلاتا تھا. آپ کھاؤ، میں نے کھایا ہے. ایسا رشتہ ہوتا تھا یہ. اب جو آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں خدا حافظ، آپ نے بولا کہ کوئی وائرل ہوا ہے. اگر وہ واقع ہوا ہے، اگر اس بچی کا ضمیر بیدار ہے، اگر اس استاد کا ضمیر بیدار ہے، اگر کچھ ہوا ہے وہ انٹوورڈ، میری نظر میں انٹوورڈ نہیں ہے، چونکہ یہ رشتہ ہے. اگر ضمیر بیدار ہے پھر کچھ نہیں ہوا ہے. پھر ایک بچے اور باپ کا رشتہ ہے. پھر یہ باپ کا رشتہ ہے. کوئی کس نظر سے دیکھے گا وہ ان کی اپنی سوچ ہے. آپ نے اس محکمے میں بہت زیادہ ٹائم دیا ہے اور آپ کے پڑھائے ہوئے بچے جو ہے آج اعلیٰ افسران بنے ہوئے ہیں. اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے بچوں اور تب جب آپ پڑھا رہے تھے ان بچوں میں آپ کو فرق نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آج جو بچے ہیں اپنے ٹیچر کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے گل ملتے ہیں جیسے ان کا ٹیچر وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس ٹائم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آج بھی بڑے بڑے افسران ہیں وہ آپ کو کتنا ریسپیکٹ دیتے ہیں، اور آج کے جو بچے ہیں وہ ٹیچرز کو ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. ہر کی آمد عمارت نو ساخت رخت منز بدیگری پرداخت. ہمارا دور چلا گیا ہے، نیا دور آ رہا ہے. فارسی میں نئی دورو نئی ساقی نئی پیمان میں مانت، فقط حرف مروت درجہ افسان میں ایمان. مجھے ثابت ہوا ہے یہ کچھ رہنے والا نہیں ہے، چونکہ نئی دورو نئی ساقی نئی پیمان میں مانت. ایک دفعہ ساقی اور پیمانہ یہ ملتا ہے حاتم طائی کے زمانے کے ساتھ. ان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا تھا، وہ اسی پیمانے سے بانٹتے تھے رزق، جو گھر میں سب عیال کھاتا تھا. وہ بھی نہیں رہا، کچھ نہیں رہے گا، نہ رہا ہے، پھر کیا رہے گا؟ فقط حرف مروت درجہ افسانے میں مانا. ایک بات رہتی ہے جو ہسٹری بنتی ہے، جو تواریخ بنتی ہے، وہ ہے حرف مروت. اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا، اگر اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں کچھ ایسا کارنامہ کیا ہے انسان نے، وہ دلیل رہے گی. جس طرح بادشاہ کا اس وقت، کیونکہ کشمیر میں بادشاہ نے حکمرانی کی ہے، اس کا نام ہے بادشاہ پل، بادشاہ چوک، چونکہ یہی رہنے والا ہے. اسی کا مطلب ہے کہ نئی دورو نئی ساقی نئی پیمان میں امان، فقط حرف مروت درجہ افسان میں امان. بادشاہ نے، زین العابدین جس کو بولتے ہیں، اس نے کچھ کیا ہے، نام زندہ ہے. اسی طرح جو میرے شاگرد رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور ان بچوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے اس وقت بھی بہت عزت کرتے ہیں. جس میں مثال کے طور پر محمد جمال الدین جو سائنٹسٹ ہے، اس وقت تراپے کا رہنے والا ہے، وہ مجھے ہر وقت کسی وقت فون پر خبر خیر پوچھتا ہے اور دعا کے لیے گزارش کرتا ہے. ایک سینئر سائنٹسٹ ہو کے بھی بہت ہیں. میں سب اپنے شاگردوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے اس وقت بھی برابر عزت دیتے. وہی اگر ہم آج کی بات کریں، آج میں گزارش کروں گا، کیونکہ ٹیچر ہمیشہ رہے گا، رہا ہے
रहता है, मैं उन टीचरों से गुजारिश करूँगा कि एक ऐसा तरीका इस्तेमाल कीजिए जिससे ये बच्चा आपको इज्जत करेगा। कुछ ना कुछ करो, क्योंकि कश्मीरी में कहावत है, वाव सुबहुक तो मदरसुक वस्ताद, यम छु दशवै कारीगर। वाव सुबहुक तो मदरसुक वस्ताद, यम छु दशवै कारीगर। वाव सुबहुक फलरावान गुलन, वस्ताद वुजनावा दिलन। तो आखिर पर हम जानना चाहेंगे, आपका वक्त हम ज़्यादा नहीं लेंगे, उस्तादों के लिए क्या पैगाम रहेगा? उस्ताद किराम जो है इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? एक बात है, जो इस वक्त एजुकेशन है ये बिजनेस नहीं बनना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बिजनेस नहीं बनना चाहिए। ये कार्य पैगंबरी है। इसमें उस्ताद को अपना खुलूस दिखाना है, अपने मेयार से नीचे उतरकर बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है। तो मेरे ख्याल में उसको इज्जत दी जाएगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ एक रिटायर्ड उस्ताद अब्दुर्रहमान मलिक साहब, और इन्होंने बहुत सारे अपने शागिर्दों को पढ़ाया है, और वो जो है बड़े बड़े ओहदों पर इस वक्त काम कर रहे हैं और समाज की जो खिदमत है वो अंजाम दे रहे हैं, और अभी भी इसकी जो है इज़्ज़त बराबर कर रहे हैं। जो उस वक्त उनके दिल में इनके लिए इज़्ज़त थी, आज भी वही इज़्ज़त है। और हमें उम्मीद रहेगी जो भी उस्ताद किराम हमें देख रहे हैं और वो इन बातों पर अमल करेंगे और इस समाज की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो अच्छी तरह से बनाएंगे और उस रिश्ते को अच्छी तरह से निभाएंगे भी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK अनहर्ड के साथ। मुझे अपने साथी सईद उबैद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।